नमस्कार रमू स्पीक्स को स्वागत। जंत्रणादायक कथा जमती भारत पाकिस्तान उपरे आम कही मुझे जंत्रणादायक युद्ध वर्तमान पृथ्वी उपरे से अवस्था चालू रही। इस्राएल एवं इराक तुहाकु तुहा परस्पर उपरे आक्रमण कर चली एवं आमर जमती भारत सरकार गोटे बंदर आम नहींचे ईरान रे ता भी क्षतिग्रस्त हबार चांसेस रही। एवं आमर इस्राएल रे हाइफा बंदरटी मध्य आमर आदानी ग्रुप तैयारी करुचंदी पाखापाखि 10,000 कोटी टंका सेठी आमर लगी सारी आदानी जहाँ भी हेले भी से भारतीय एवं भारतर नष्ट। तो ये जो दुखपूर्ण समय समस्ते कहते शांति शांति किंतु शक्तिर प्रदर्शन चली हुए तो आमर जे विराट कूटनैतिज्ञ ये पृथ्वीर सबुठ आदर्श प्रभु श्री कृष्णकर कथा मन पड़े जे गोटे जिनिस नष्ट नहले आ गोटे नूतन जिनिसर आविर्भाव हो पारिबनी। से दृष्टिकोण हुए तो ये युद्ध अवश्यम भावे किंतु अमेरिका पूर्ण मात्रा रे इस्राएल सहित अच्छी से जेते नाही कले मध्य बा ऊपर ठाउनिया नाही कले मध्य से भीतर निश्चित भाव में सहित अच्छी नहले इस्राएल एड बड़ साहस करि पारंतानी। हरमुज प्रणाली एवं अन्यान्य जेते सब जगह रही से जगह बड़ संवेदनशील जगह जो भारतर तेल मध्य आसे तेल कूटनीति बा अर्थनीति रे इंडिया दबिजार चांस अच्छी जदि युद्ध लंबा चले। कहुच्छी नेतान्याहू आम भारतीय जो भारत पाकिस्तान युद्धरू इन्स्पायर्ड हो ये अटैकटा करिसेंती। ठीक अच्छे गोटे युद्धटा केमती होउची ताकू से देखिकी कर समस्त शिखबार अधिकार अच्छी तांकर भी थिला से कले किंतु से भारत को दोषावह करने अनुचित। किंतु भारत पाकिस्तान वर्तमान जमती वर्तमान परस्पर संयमता रक्षा करी युद्ध विरति की पालन करुचंती सेमती जदि से दुई जन जाक पालन करते यह उभय देश पाई मंगल पृथ्वी पाई मध्य मंगल। वर्तमान पाकिस्तान रा मुनीर जाई अछंती अमेरिका रे एणे पाकिस्तान रा सरकार डिक्लेयर कलेनी जे आमे पूर्ण मात्रा रे इरान को समर्थन करुछु किंतु अमेरिका पूर्ण मात्रा रे इस्राएल को समर्थन करुछि। ट्रंप किंतु कहउचंती जे उभय देश भितरे शांति बजाय रखिबा पई से जिमती भारत पाकिस्तान मध्य मध्यस्थता करथिले एथिरे मध्य से मध्यस्थता करुचंती एवं उभय दल को कहउचंती किंतु केही किछि सुनिबा मूड रे नाहंती किंतु एहा सेमानकर भितरिया युद्ध शैली सहित संश्लिष्ट एवं रशिया र पुतिन का सहित खबर आसूची जे 50 मिनिट धरी डोनाल्ड ट्रंप कथा होते कौन कथा होते पदा को हुए तो आसीनी प्रॉपरली ये ऊपर ठाउनिया कथा मु कहूँ। परस्पर उपरे बोमा वर्षा चली निया चली विभिन्न प्रकार भल न्यूज एवं मंद न्यूज भी आसूची। न्यूज रे भी से माने एक न्यूज रो युद्ध भी चली न्यूज युद्ध को संभाळिबा पई बा देखिबा पई आम मानकर से प्रकार कूटनैतिक बुद्धि आम जनसाधारण पाखे नाही। आमे केवल न्यूज रु जहाँ शुणुचे सेटा को ही ठीक बोली भावी नौचे केतेक क्षेत्र रे सेटा ठीक मध्य नुहे। रशिया वर्तमान फसी जाइए यूक्रेन युद्ध भितर तेणुक से पूर्ण मात्रा रे ईरान को समर्थन करि पारुनी। चाइना किंतु सुना जाउची किछि मिसाइल से देलानी एवं हाइपरसोनिक बालास्टिक मिसाइल वर्तमान ईरान तुहा को तुहा छाड़ी। बालास्टिक मिसाइल डिपो
एवं ଯେଉଁଠାରୁ 22ଟି ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେଲ ଆବିବରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଯେ ସେଠିକି ସେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇରାନର କହିବା କଥା ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସରକାରାଧୀନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ସେ ଆଟାକ୍ କରିଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଆଟାକ୍ ଚଲେଇଛି ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ, ସିରିଆ, ଇରାନ ଏହି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେରିକାର କିଛି କିଛି ମାନେ ସୈନ୍ୟ ଆଡା ରହିଛି। ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ସେଠି କେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଇରାନ ଉପରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଇରାକରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ହେଉ, ପରସ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଦୋଷ ଦିଆନିଆ ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇରାନ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଟ କରୁଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୂଟନୀତି ବହୁତ ଅଧିକା ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆହୁ 5-7 ଦିନ ଯଦି ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ବି ବହୁତ କିଛି ହେଇଯିବ। କାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଇ ତେହେରାନରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ରାତି ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଚୁର ଭିଡ଼ ରହିଛି, ତେହେରାନ ଛାଡ଼ି ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଟାକ୍ ହୁଏତ ଆଗକୁ ହେଇପାରେ ବା ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି। ଇରାନରୁ 300ରୁ 350 ଲୋକ ଭିତରେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମିଲିଟାରୀ କୋପ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର 7-8ଟି ଲୋକ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସ୍ଥା ପୁଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ କିଛି ଉହ୍ୟ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟର ସେଠୁ ପ୍ରପରଲି ହେଇପାରୁନି। କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସେଟା ମିଛ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା, ସେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମାରିଦେବା, ସେ ଖୋମିନିକି ମାରିଦେବା, ସେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ହେବ। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହଟେଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପିଛା ଯେ ଲୋକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ କିଛି ନହେଲେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ପରମାଣୁ ବମ୍ ବନେଇବୁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଇରାନର କହିବା କଥା ଆମକୁ ଯେଉଁ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଟାକ୍ର ବଦଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ। ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନର ଯେଉଁ ତେଲ ଖଣି, ତେଲ ଡିପୋ, ମାନେ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍, ତାର ଷ୍ଟୋରେଜ ଗୋଦାମ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପରମାଣୁ, ତା ଉପରେ ସବୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଏ ବାବଦରେ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି ସେଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର ଏବଂ ଆଜି 4ର୍ଥ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା 3 ଦିନର ଖବର। ଆଜିର ଖବର ଆହୁରି ଘମାଘୋଟ ହିସାବରେ ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳେ ଅପଡେଟ୍ କରିବି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।